الأستاذ مصطفى قلوشي، أستاذ اللغة العربية المستوى السادس. كنشتغل بمؤسسة بيطرية الشباب لمدة 9 سنوات. ما يخص المؤسسة ظروف الاشتغال جيدة جدا، من حيث أن الأستاذ يشتغل في ظروف جيدة مهيئة لجميع الإمكانيات، إضافة إلى أن الجانب الاجتماعي مضمون جدا. خلاص كل الواجبات يتم تأديتها من طرف المشرع، يعني ملي يكون الأستاذ ضامن الجانب الاجتماعي ديالو ومرتاح ماديا ما يمكن له إلا يعطي ويبدع في المجال ديالو. بالنسبة للغة العربية كنظن المؤسسة ديالنا كتعتني باللغة العربية، ولهذا كيتم خلق سنويا عدة ورشات شعرية، ورشات في التعبير الكتابي، ورشات في القصة من أجل تكوين التلاميذ. وهذه الورشات يتم فيها أيضا تشجيع التلاميذ المتفوقين على الإنتاج الأدبي سواء كان شعرا أو قصة، وكتجمعوها في مجلة سنوية كتصدر كل سنة. بالنسبة للأقسام اللي كنتوفر لها أنا، هي أقسام كما قلت أقسام المستوى السادس. أقسام المستوى السادس على اعتبار أن عندي 20 سنة ديال الخبرة في مجال التدريس بمستوى هذه المستويات، فالحمد لله كاينه مردوديه طيبه، لاننا كنشتغلوا مع ناس اكفاء، ناس عندهم درايه بالمجال التربوي والتعليمي، وممكن مؤسسه بيطرية بهذه الاطر ديالها اللي تزيد قدام، ولذلك حنا في الرياده دائما. شكرا لكم. شكرا. وهو مضاف الياء مضاف إليه. ماذا أسمي هذه الياء؟ ياء المتكلم. ياء المتكلم. إذا ماذا قلنا عن الياء؟ ما هي أنواع الياء التي نعرفها؟ تحدثنا عنها في هذه الدورة. الياء إذا قلت القاضي ما يعني ياء هنا؟ ياء المنقوص. ياء المنقوص. حسن جدا. إذا قلت قلمي ما نوع الياء؟ ياء المتكلم. أحسنتي. إذا قلت الخشبي أي نوع ياء؟ ياء النسب. إذا قلت نبي أي ياء؟ ياء أصلية. أحسنت. إذا عندما أقول القاضي الوادي الراعي هذه ياء المنقوص. وإذا قلت قلمي مدرستي ماذا أسمي هذه الياء؟ ياء المتكلم. الخشبي المدرسي ماذا أسمي هذه الياء؟ كيف سيكون ياء النسب دائما؟ وهذه الياء أصلية. أصلية. نعم. حسن جدا. إذا هنا هذه الياء هي ياء النسب؟ لا. هي ياء المنقوص؟ لا. إذا ماذا تسمي هذه الياء؟ وإذا كانت اتصلت بالاسم ماذا أعرفها؟ في محل مضاف إليه. نعم. نتابع. إذا قلنا رجعنا إلى النص وتحدثنا عن الزمان، قلنا بأن الزمن متى جرت أحداث هذا النص؟ في ثلاثينيات القرن الماضي عندما كان الطفل صغيرا. نعم. الزمان المكان عفوا يمكن أن نقسمه إلى نوعين. ما هما هذين المكانان؟ مكان مغلق ومكان مفتوح. إذا جرت أحداث نص في الغابة ماذا أقول عن الغابة؟ مكان مفتوح. وإذا جرت أحداث نص في البيت ماذا أقول عن البيت؟ De relever tous les mots appartenant au champ lexical de la souffrance. Oui, mademoiselle? Champ lexical de la souffrance. Se déchire, se démembre, cri hurlant, souffle lourd. C'est très bien. Qui répète? Oui, mademoiselle? Se déchire, se démembre, souffle lourd, cri hurlant. C'est très bien. Alors maintenant, on va parler du poète.
qui peut nous donner quelques repères biographiques de l'auteur ou du poète de ce poème. De nom d'abord. Oui? Oui, Zakaria? Émile Ferreira est né en 1855 et décédé en 1916 est un écrivain belge. Sa poésie met en scène des paysages de campagne et de grandes villes. Ou de grandes villes. Dans ce poème, dont on vient de voir bien sûr une strophe, que met en scène Émile Ferreira? Que les 200 enfants posés sur la table. Alors, les enfants, dites-moi ce que c'est qu'un conte. Un conte, c'est un récit imaginaire dont les personnages sont farfelus ou extraordinaires. On a vu ce que c'est qu'une randonnée, les enfants. Rappelez-moi ce que c'est qu'une randonnée. Une randonnée, c'est un récit où l'on trouve une liste de personnages ou d'objets et des répétitions qui permettent de retenir facilement l'histoire. On a vu aussi, les enfants, ce que c'est qu'un conte étiologique. Dites-moi ce que c'est qu'un conte étiologique. Un conte étiologique, c'est un conte en pourquoi qui nous montre l'origine des choses. Oui, parmi les contes qu'on avait vus, les enfants, dites-moi parmi les contes qu'on avait vus, Quentin. La sorcière et le commissaire. Très bien, tu peux me dire qui a écrit La sorcière et le commissaire? Oui, Yasmine. Pierre Gripari. Tu peux me dire qui est Pierre Gripari, les enfants, la biographie de Pierre Gripari? Oui, Sophia. Pierre Gripari est un écrivain français né en 1925 et mort en 1990 à Paris. Il a écrit La sorcière et le commissaire. Très bien, on a vu aussi, les enfants, comment écrire une lettre. Pour écrire une lettre, je commence tout d'abord par écrire Le lieu et la date. et puis on met la. Formule d'interpellation. Ensuite, le. Corps de la lettre. Et on finit par. La formule de On politesse. ne doit pas oublier la. Signature. La lettre qu'on avait vue, les enfants. Oui, Anna. Lettre d'anniversaire. Qui a écrit lettre d'anniversaire, les enfants? Oui, Fika. Lewis Carroll. Tu peux me dire qui est Lewis Carroll, mes amis? Lewis Carroll, de son vrai nom Charles Ledwidge Dobson, est l'un des plus grands poètes de la langue anglaise. Pour deux de ses amis, des petites filles d'elle, il a écrit en 1864 Les aventures d'Alice au pays des merveilles et beaucoup d'autres contes de poèmes. Il a écrit aussi de nombreuses lettres à ses amis enfants, préférés aux grandes personnes trop sérieuses. Excellent, bravo. On a vu, alors on révise un peu de grammaire, les enfants, on a vu pour trouver le sujet dans la phrase, on pose la question par. Qui ou qui est-ce qui? Le sujet peut être soit un, Groupe nominal. c'est-à-dire, Un déterminant plus un nom. ou bien il peut être aussi un, Pronom personnel sujet. comme, Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec il S. peut être aussi un. Nom propre. Donnez-moi un exemple d'un nom propre, oui, Tara. Lewis Carroll. Très bien, Lewis Carroll, c'est un nom propre. On a vu aussi, les enfants, que pour trouver le complément d'objet direct dans la phrase, je pose la question par. Qui ou quoi? Pour trouver le complément d'objet indirect dans la phrase, je pose